नमस्कार बंधुगण, आज आम यही भिडियो रे जानिबा तेजपत्रर एक एपरी उपाय विषय रे जहा आपनकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करि परिबो। अर्थात जदि आपण निजर जीवन रे धन चाहुचंती तेबे आपनकर सही इच्छा पूर्ण होबो। जदि आपण निजर जीवन रे सुख शांति चाहुचंती तेबे ताहा मध्य पूर्ण होबो। एहा सहित आपनक गृह रे थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य दूर करिदेबो। जदि आपनकर धनर आवश्यकता अछि एवं आपण धन चाहुचंती तेबे एहा आपनकर आवश्यकता को निहाती भावरे पूर्ण करिवो। एवं जदि आपण चाहुचंती आपनकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूर्ण हो, आपण जहा चाहुचंती ताहा आपनको प्राप्ति हो। जेमिति कि आपनकर विवाह रे विलंब होउची, आपनको चाकरी मिली पारु नाही, जदि आपनको व्यापार वाणिज्य रे आपनको क्षति सहिबाकू पडुथाय तेबे आपनको व्यापार रे लाभ मध्य प्राप्त होबो। आपनकर जेकोसी प्रकारर मनोकामना हो ताहा आपनकर पूर्ण होबो। तेबे बंधु माने एही साधारणतः तेजपत्र समस्तंकर रसोई घरे रही थाए। आपण माने जानि रखिबा उचित जे तेजपत्र रे माँ लक्ष्मींकर निवास होई थाए। अर्थात तेजपत्र संबंधी माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। कारण तेजपत्रर बास्ना माँ लक्ष्मी को आकर्षित कराई थाए, अर्थात धन को आकर्षित कराई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु तेजपत्रर जे उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि ताहा अत्यंत सरल अटे एवं प्रत्येक दिन आपण को एही उपाय को पालन करिवार अछि। तेबे आमे एही तेजपत्रर 5टी उपाय कहिबु। प्रथम उपायटी होउछि बंधु माने आपण को प्रत्येक दिन गोटाए लेखाए तेजपत्र जळैबार अछि। तेबे प्रत्येक दिन संध्या समय रे आपण गोटिए तेजपत्र जाळंतु एवं सेथिरु जेउ धुआं बाहरिबो ताकू आपण आपनकर सबु गृह रे बुलांतु। एपरी करिबा द्वारा आपनकर गृह रे थिबा समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति गुड़िक आपनकर गृहरु बाहरी जाइथाए। एहा द्वारा आपनकर गृह रे सुख समृद्धिर वृद्धि हेबा होइथाए। मात्र मने रखिबे आपण मात्र गोटाए तेजपत्र जळाइबे। आपनको प्रत्येक दिन संध्या समय रे केवल गोटाए मात्र आपण आपनको गृह रे जळाइबे। तार धुआं को संपूर्ण गृह रे बुलाइबार अछि, किंतु आपण सही तेजपत्र को कोनसी एक जगह रे जळाइबे। एहा को तळे रखी जाळिबे नाही एवं पत्रटी जळि सारिला परे जेउ पाउंस बाहरिबो ताहाकू आपण बाहरे नहीं उड़ाई देबे। द्वितीय उपायटी होउची जदि आपनको लागुची कि आपनको घरे सदा सर्वदा धन जनित समस्या लागी रहुची, आपनको गृह रे सर्वदा पैसार अभाव देखा जाउची, आपनको पैसार बहुत आवश्यकता रहिछि, आपण केउठारे चाकरी किंबा व्यापार करूचंती किंतु सेथिरु भी आपनको आपनकर आवश्यकता अनुसारे पैसा मिलु नाही, तेबे आपण गोटे तेजपत्र नियंतु एवं देखिबे जे सेही तेजपत्रटी जेमिति संपूर्ण रूप रे भल थिबो, फटा किंबा चिरा होई नथिबो। तापरे सेही तेजपत्रटी को आपण निजर पर्स रे रखंतु किंबा आपण जेउ निजर धन संचय करी रखुचंती आपनकर लकरे किंबा आलमारी रे तेजपत्रटी को नै रखंतु। बंधु माने एपरी करिबा द्वारा आपनको माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। माँ लक्ष्मी आपनको घर को आकर्षित होई आसीथांती, जहा फल रे आपनकर गृहरु धन जनित समस्या धीरे धीरे दूर हो जाइथाए। आपण पर्स रे किंबा आलमारी रे केबे भी खाली होई न थाए। तृतीय उपायटी होउची जदि आपनकर गृह रे किछि वास्तु दोष अछि किंबा आपनकर घर उपरे कोनोसी कला जादुर प्रभाव रहिछि तेबे बंधु माने जेउ घर उपरे कला जादुर प्रयोग होइथाए सेही गृह रे उन्नति होई न थाए एवं घरर सबु सदस्य मानकर नाना प्रकारर बेमारी होइथाए। घरर सदस्य मानकर देह सर्वदा असुस्थ रही थाए एवं जदि गृह रे कोनोसी प्रकारर वास्तुदोष थाए
ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜପତ୍ର ସହିତ କର୍ପୂରକୁ ଜଳାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରକୁ ରଖି ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଧୂଆଁକୁ ଘରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କରାଯାଇଥିବା କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଆମର କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତେଜପତ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତେଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଉ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତେଜପତ୍ର ନେବେ, ଯେପରି ତାହା ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ସେହି ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ନାଲି ପେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେହି ତେଜ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏପରି ଭାବିବାରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ଏପରି ଭାବିବା ପରେ ସେହି ତେଜପତ୍ରଟିକୁ କର୍ପୂର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ନିଜର ଘର, ନିଜର ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ। ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲେଖି ଆପଣ ସେହିପରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ ପଜିଟିଭ୍, ମୁଁ ଏକା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏପରି ଭାବି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ। ତାପରେ ସେହିପରି କର୍ପୂର ସହିତ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ଜଳାଇ ତାର ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସାଧାରଣ ତେଜପତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତେଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।